जगन्नाथ मोर प्रिय बंधु माने आपण माननकु आंभ यूट्यूब चैनल परिवार तरफ हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना। आज हेउची 22 नवेम्बर 2025 तारीख शनिवार अटे। तेबे चलंतु जानिबा आज दिनर राशिफल संपर्क रे नवग्रह मध्य 12 गोटी राशि संपर्क रे चलंतु आलोचना करिबा। राशि चक्रर प्रथम राशि मेष राशि ठारू आरंभ करी मीन राशि पर्यंत समस्त राशि मानकर फलाफल विषय जानिबा। तेबे चलंतु आउ डेरी न करी राशि चक्रर प्रथम राशि मेष राशि ठारू आरंभ करिबा। मेष राशि रो व्यक्ति विशेष माननक पई केमिति कटिबो आजिर दिन चलंतु जानिबा। मेष राशि रो व्यक्ति माननक पई आजिर दिन रे नूतन कार्य आरंभ करिबा पई भलो समय अटे। परिवार रो सहयोग मिलिबो, आत्मविश्वास बढ़िबो, अर्थ लाभ हेबा सह प्रेम जीवन रे खुशी अनुभव करिवे। आजिर दिन रे आपनक पई शुभ संख्या 2, शुभ रंग लाल एवं रिष्ट खंडन करिवार उपाय हेउची प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा पाठ करंतु, कार्य रे बाधा आसीबो नाही। राशि चक्रर द्वितीय राशि वृष राशि। तबे चलंतु जानिबा वृष राशि रो व्यक्ति विशेष माननक पई आजिर दिन केमिति कटिबो। वृष राशि व्यक्ति विशेष माने आज कर्म क्षेत्र में किसी चाप अनुभव करि पारंती, किंतु भल फल मिल पारे। दूर स्थान को यात्रा करिवार योग अछि। भावना रे समन्वयता रखंतु। आजिर दिन रे आपन पय शुभ संख्याटी हेउची 6, शुभ रंग सबुज एवं रिष्ट खंडनर उपायटी हेउची अस्त गछ मूल रे पानी दियंतु, धन लाभ हेबार सुयोग अछि। राशि चक्रर तृतीय राशि मिथुन राशि। तबे चलंतु जानिबा मिथुन राशि व्यक्ति विशेष मानकर आजिर दिन केमिति कटिबो। मिथुन राशि व्यक्ति विशेष माने आजिर दिन रे निज दृष्टिभंगी रे परिवर्तन कले सफलता निश्चित प्राप्त करि परिबे। खर्च अधिक होई पारे। चाकरी और व्यवसाय रे उन्नति सुयोग सृष्टि हेउछि। आपनक पई आजिर दिन रे शुभ संख्याटी हेउछि 5, शुभ रंग हळदिया एवं रिष्ट खंडनर उपायटी हेउछि बृहस्पति देव को प्रार्थना करंतु, कार्य रे सफलता पाइबे। राशि चक्रर चतुर्थ राशि कर्कट राशि। तबे चलंतु जानिबा आजिर दिन रे कर्कट राशि व्यक्ति विशेष माननक पई केमिति कटिबो। कर्कट राशि व्यक्ति विशेष पई आजिर दिन रे परिवार और संपर्क रे खुशीर वातावरण परिलक्षित हेबो। असुविधा थिले भी आपनक बुद्धिमत्ता दिन को सुंदर करिदेबो। कोनसी स्पेशल व्यक्ति सहित निकटता बढ़िबो। आजिर दिन रे आपनक पई शुभ संख्याटी हेउची 2, शुभ रंग धला एवं रिष्ट खंडनर उपायटी हेउची दूध किंबा चाउल दान करंतु, परिवार रे शांति आसीबो। राशि चक्रर पंचम राशि सिंह राशि संपर्क रे आसंतु जानिबा। तबे चलंतु जानिबा सिंह राशि व्यक्ति विशेष माननक पई आजिर दिनटी केमिति कटिबो। तबे सिंह राशि व्यक्ति विशेष माननक पई आजिर दिन रे आपनकु प्रशंसा और सम्मान मिलिबो। नेतृत्व प्रतिभा देखाइबे। आर्थिक स्थिति मजबूत रहिबो। आजिर दिन रे भविष्यत पई जदि कोनोसी योजना करूछंती ताहाले लाभवान हेबे। तेबे आज दिन रे आपन पई शुभ संख्या हेउची 1, शुभ रंग सुना रंग किंबा केसरी रंग। रिष्ट खंडनर उपायटी हेउची सूर्य देव को पानी अर्पण करंतु, सम्मान और जश बढ़िबो। तेबे राशि चक्रर षष्ठ राशि कन्या राशि। तेबे चलंतु जानिबा आजिर दिन रे कन्या राशि व्यक्ति विशेष माननक पई केमिति कटिबो। कन्या राशि व्यक्ति विशेष माने आजिर दिन रे तरवरिया भाव रे कोनोसी निष्पत्ति नियंतु नाही। काम रे धीर धैर्य रखंतु, फल लाभ हेबो। संपर्क रे छोट झगड़ा को नहीं नजरअंदाज करंतु। शुभ संख्या 3, शुभ रंग हालुका नील। रिष्ट खंडनर उपायटी हेउची कांची कामा नाम जप करंतु, मन स्थिर हेबो, विवाद मुक्ति पाइबे। तेबे चलंतु जानिबा परवर्ती राशि तुला राशि संपर्क रे। तुला राशि व्यक्ति विशेष माननक पई आजिर दिन रे कौन घटिबो चलंतु जानिबा। आगुरु करिथिबा योजना आज सफल हेबार सुयोग अछि। आजिर दिनटी आपनक पई सफलतार दिन अटे। काम लगातार सरिबो। अटकिथिबा धन मिलिबार सुयोग अछि। प्रेमी युगलक पई आजिर दिनटी खूब सुंदर भाव रे अतिबाहित हेबो। आजिर दिन रे आपनक पई शुभ संख्या 7, शुभ रंग गुलापी एवं रिष्ट खंडनर उपाय हेउची भगवान शिवंक ठारे घिओ दीप जलांतु। प्रेम संपर्क रे मजबूत
ଆସିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ବିଛା ରାଶି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ଦିନରେ ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କର କେମିତି କଟିବ। ତେବେ ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କର ଆଜିର ଦିନରେ ଆଗରୁ କରିଥିବା ଭୁଲକୁ ଆଜି ସୁଧାରିବାର ଦିନ। ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିଲେ ବିଜୟ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 8, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ମାରୁନ୍ ଓ ଲାଲ। ଦୃଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନର ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ, କଷ୍ଟ ଦୂର ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ଧନୁ ରାଶି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ଦିନରେ ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି କଟିବ। ଆଜିର ଦିନଟି ବ୍ୟସ୍ତତା ଓ କଠିନ ପରିଶ୍ରମରେ କଟିବ। ଦୂରଯାତ୍ରାର ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଆଜି ଦିନରେ ନିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାମ ଭଲ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 4, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ବାଦାମୀ ଏବଂ ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନର ଉପାୟଟି ହେଉଛି ପିଳା ଫୁଲ ମନ୍ଦିରରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଭାଗ୍ୟର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ମକର ରାଶି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ଦିନରେ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି କଟିବ। ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ବହୁତ ଦିନରୁ ଅଟକିଥିବା କାମ ଆଜି ସରିବ। ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିପାରେ, ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 10, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ କଳା ଏବଂ ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନର ଉପାୟ ହେଉଛି ଶନିଦେବଙ୍କୁ ତିଳ ଓ ତେଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଧନ ଓ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି କେମିତି କଟିବ। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଫଳତାର ଦିନ। କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାରେ ବିକାଶ ହେବ। ସାମାଜିକ ମାନ ଓ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ନୂଆ ଅବସର ଆସିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 11, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ନୀଳ ଏବଂ ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନର ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଗରିବଙ୍କୁ ନୂତନ କପଡ଼ା ଦାନ କରନ୍ତୁ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି କେମିତି କଟିବ। ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ମନ ଭିତରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢିବ। ପୁରୁଣା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନର ବାଟ ଖୋଲିଯିବ। ପ୍ରେମରେ ବିଶ୍ୱାସ ବଢିବ। ଧ୍ୟାନ ଓ ଭଜନ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଭଲ। ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 12, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ବାଇଗଣୀ ଏବଂ ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନର ଉପାୟଟି ହେଉଛି ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଓ ପ୍ରେମ ଲାଭ ହେବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ଭର ଏହି ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆମ୍ଭ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ଦୈନନ୍ଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।